Bulak. Play ball. Start of first quarter. Okeana. Topiñas. Airball. Sanchez. Pansoy. To Sanchez. For 2. Yes. And then for 3 points. Kanoy. Paso di pasokat. Back to Kanoy. To Sanchez. Oy, rebound by di pasokat. Sanchez to Kanoy. Kanoy pull up. Yes. 2 points by Kanoy. Okay na. To Andeng. To Casas. Casas. Ay. Foul. Foul. Perote. 8. Andeng inbound. Two shots. First through basket. Casas. Second through basket again. Perote. Okeana, depensa. Foul by Okeana. Inbound by Perote. So di pasukat. For 3, wala. Rebound by Sanchez. Foul by Rosadia. Inbound by Perote. To Pansoy. Pansoy, yes. 2 points. By Pansoy. 2 points. Size 5. Andeng. Pasto Casas. Casas. Foul. Scorer dah masih merah. 8. Minit. Technical. Tatlo na foul ya. Technical foul. Gilang. Tatlo na. Perote, tatlo na. Basta technical. Tatlo na. Size. Kailan bro? Gilang. Size na. 3 minutes. 3 minutes.
Cinco Dio. Presto mo Dio. Wala. Rebound by Perote. Perote bring out the ball. And then the defensa to Casas to Perote. Wala. Rebound by Casas. Casas scramble. Piñas to Okiana. Okiana drive to the basket. Yes. 2 points by Okiana. Kanoy. Piñas sa depensa. Oy. Foul by Rosadia. Aloy. Yeah. Rosadia, Juana Paulia. And then get the ball. Okay na. Pass to Casas. Steal by Sanchez. Sanchez. Attack to the paint. Yeah. 2 points by Sanchez. Okay na. Okay na. Tandeng. Andeng. Drive to Casas. Yes. 2 points by JJ Casas. Kanoy. To Sanchez. Sanchez. Rosadia. Tokiana. Wala. Rebound by Kanoy. Pansoy. Tokiana. Pasto Piñas. Piñas. Torape. Wala for 3. Wala. Rebound by Perote. To Sanchez. Sanchez. Attack. Foul by Okiana. Wala. Tokanay, short, rebound by Andeng. Andeng. Attack. Wala, rebound by Okiana again. Oy, wala. To Andeng again, yes. 2 points. Time out. 2 minutes! 2 minutes! 55! 2 minutes! 55! 11? 11, 9! Grabe ng pangalan, yung depote. Sana na? Bel, paano nga? Bel, man, pibot mo wala? Ano to, Bel, man? Ano to, man? Guys, pila? Time 6 pila? 6 minutes? 2 minutes and 55! 2 minutes and 55! Dapat ang naman. Sa team niya, butang lang. Sanchez. Paso Pansoy. Pansoy to, di pasukat. Wala for 3, wala. Diba, may Andeng to Rosadia. Rosadia, to Casas. Casas, to Okiana. Okiana, pull up. Yes. 2 points. Kaya ganyan wala din foul, mga din foul. Kanoy. Kanoy again. Pass to Perote. Perote, pull up. Wala. Oy! Ano yon? Okay na. To Piñas. Back to Andeng. Okay na. Okay na lang pasahan to Piñas. Piñas for 3. Yes!
Yes, 3 points by Piñas. Tanoy to Sanchez. Sanchez, attack to the paint. Yes. 2 points by Sanchez. Okay na. To Casas. Casas. To Andeng. Andeng. Traveling violation. Canoy, bring on the ball. So Perote. Perote. Paso Sanchez. Sanchez. Dumidiskarte. Yes. Reverse layup by Sanchez. Migo tama kilan wayaw. So 59! ate, ang over pa to. 55! Okay na. To Andeng. 50! Andeng drive. Pass to Rosadia. Rosadia, wala. Rosadia again. To Casas. 40! To Andeng. Pass to Jinske. Yes. 2 points by Okiana. 30! Canoy. Canoy, pull up. Yes. 2 points by Canoy. Kinse! Okiana. Okiana drive. Yes. 2 points by Okiana. Cinco! Sanchez. Oy. Dos! Kusikol! Bola, bola. To Perote. Yes, end of first quarter. Mungkin na. Mas quarter pa naman wala ka. Wala ko enjoy na bala ng muna sige ka mo. Sige lang ka. Gaano ka? Makalma na na. Okay mo ba? Makalma na. Papakalma na. Oo. Kaya, kami natin yan. Ay mga opisyal o? Opisyal niyo? Kaya nga ato na. Sige lang. Ano mo dipinsa, di ba? Pituwi lang Start of second quarter. And bound by Jetro. To Benedicto. To Mariano. Pass to Valdemar. Wala. Valdemar again. Pass to Jetro. Pull up. Foul. Host foul. Ano lang kagawin no? Gabales foul. First personal foul. Bigla init yung si Pote. Last throw by Jetro. Wala. Rebound by Pontino. To Gabales. Oh, outside. Out of bounds. Ay. Hold on ay. Ipagwa na kayo hindi ka. Doon. Base matapakan kagma. Ano siya power bank? Power bank. Tape. Tape mo pipi up. Ano ako? Benedicto. Attack. Floater. Wala. Rebound by Benedicto. Nangarap ang pasahan to Jetro. Back to Benedicto. To Jetro. Yes. 2 points by Jetro. Banay.
Banay. 20 sir, 20 kamu dia, 20 dia. Sila. 20, balik 20. Ito Olalya. Olalya. Pull up. Wala. Rebound by Mariano. Mariano. Binabang bola. Ito Benedicto. Pull up. Wala. Rebound by Jetro. Jetro. Yes. 2 points. By Jetro. Banay. Banay. Ito Pontino. Pontino attack. Wala. Rebound by Mariano. Ito Pama. Pama. Wala. Banay. Signature pull up. 2 points. Valdemar. Valdemar. Ito Pama. Yes. Binawi ni Pama. Olalya. Olalya. Bullpick. Drive. Bangs. Wala. Rebound by Jetro. Pass to Valdemar. Valdemar. To Pama. Pama. Yes. 2 points. Grabe Pama. Idol. Hindi lang may paggawa eh. Banay. Banay. Ito Gabayron. Okay, still by Benedicto. Ito Pama. Pama. Gabayron. Ito Pontino. Pontino attack. Yes. 2 points. Mariano. Ito Benedicto. Ito Pama. Pasto Valdemar. Ito Jetro again. Yes. 2 points by Jetro. One minute. 4 minutos. Banay. Nanganap ng pasahan. Pasto Olalya. Olalya. Lost ball. Time out. Time out. Pagbulan na. Time out. Benedicto. Drive. Pasto. Valdemar pa. Time out. Time out. Ako number 6. Olalya. Zero 6 at 06. 4 minutes and 2 seconds. Kamu ko na yan. Uusing mo na malaki ang dos niya. Ako straight na yan. Bangwa na ito sa. Gilang. Kailan bro? Bawi na sa. Ang value ma-enjoy. Para ba enjoy ko ni Trobo niyo kung 20 defense? Sige lang. Bawi lang. Nakapito na bro. Nakapito na eh. Kung yung pag yan, siguro nila. Kailan na palma? Duwa na tayo? Duwa na. Dua na pa ako nila. Clean defense? Oo, pero dua na pa ako. Duwa na. Ano ba sa panampang yan ako depensa? Gilang ah. Pwede yung shoot. Depensa, bawi mo. Bawi lang ah. Aban si Kamos ba? Valdemar. Uy. Bro, ay pa ni Perni kontra niya bro mo? Last draw by Valdemar. Wala, rebound by Banay. Banay. Bring down the ball. Drive. Wala. Rebound by Banay again. Ang sipag nito. Banay pull up. Wala. Rebound by Valdemar. Valdemar to Pama. Pama. Oy, still by Banay to Olalya. Drive. Oy. Foul by Benedicto. Dos. Okay lang. Yes. First shot, basket. Last throw by Olalya. Yes. Made it.
2 points. Made to Olalia. Benedicto. To Mariano. Mariano to Benedicto. Oy, still by Banay. Banay, binaba ang bola. Banay. Pass to Pontino. Wala, short. Rebound by Benedicto. Progetro. Oy. Pass to Caballeron. Pass to Gabales. Gabales. Nice one. Nice D. Outside by Gabales. 3 minutes and 15. Benedicto. To Mariano. Mariano short. Oy. Foul. Gabales. Gabales. 3 minutes pa. Tip, sir. 451. Top 51. Top 51 ang time. Score 28. 28, May tip na, sir? Eh. Tape. Ato kay Marano, pero ato kay Perote yo. Ba't hindi butang? Ari. Yeah. Made one by Mariano. Gabayaran. Paso Banay. Banay pull up. Ito na! Short. Silbon! Ay! Sumobra ang pwersa ni Mariano. Ryan, tanak mo na. Ryan, tapi lang. 26. Olalia. Olalia. Drive. Yes. Floater. Wala. Olalia again. Attack again. Wala. Rebound by Jetro. To Benedicto. Benedicto. Foul. 5. Gabales. Pila na foul niya? 3. Ito sa katim gani. Gabales. Mariano. To Benedicto for 3. Wala. Rebound by Pontino. Pontino. To Caballeron. Adline, tawag size. For 3. Wala. Short. Get by Mariano. Mariano. Pasto Baldimar. Short. Wala. Sayang. 138. Time 1:38. And bound by Baldimar. To Mariano. Mariano, Scott. Screen by Baldimar. Pass to Jetro. Jetro. Pull up. Short. Wala. Rebound by Banay. Banay. Pinatang bola. Pass to Gabales. Gabales. 4-2. Time out. Kamu na time out, bro? By Tim Perote. One minute and 3 seconds. Pata pa, daw labanan na wayo di po. Bem bem. Bem bem. 28, 30. 30. Bro. 1 minute and 3 seconds. Bem bem. Tunga ta. Thank you, Bem Bem. Wala. To Mariano. Oy! Foul by Olalia. Olalia foul. Penalty wala. Mata. Wala foul. 40. Oy, paso mo. Olimar. Matagin To ko. Benedicto. To Jetro. Jetro. Oy! Nogon! 30.
Kanay. Bachingko! Good. Mariano. 20! Drive. Oy, wala. 14! Valdemar. Back to Mariano. Mariano for 3. Wala. Rebound by Valdemar again. So, Mariano. Pull up. Oy, wala. Sayang. And time. End of second quarter. Mga cool down na lang. Cool down na lang. Ang mga kinasa una, dami juga init mo, mga dula na. Dua. Ang bula, igas ka. Hindi ka bula. Ganda. Open ito ah. Start of third quarter. Back to ball game. Yeah, ini sabat mo? Sabat mo na, walang kita sabat yun. Wala ka sumat lagi. Nagtamo ko lang yung volume. Gala pala ka. Pagpangamo pala mo. Lamog na, inbound to Tordillos. Tordillos to Pontino. Pontino attack. Wala. Grabe yung depensa ni Perote. Nice defense by Perote. Pontino to lumugtang to Andeng. Yes. 3 points by Andeng. Kanoy to Perote. Perote back to Kanoy. To Sanchez. Sanchez for 3. Yes. 3 points by Sanchez. Tordillos. Tordillos. Sanchez dumidepensa. Ang lagket ng depensa. Andeng to Casas. Casas, yes, 2 points by Casas. Kanoy, binabambola. Naganap ng pasaan. Pass to Sanchez. Sanchez again for 3. Wala, rebound by Pontino. Pontino to Andeng. To Casas. Casas, pass to Lumogdang, wala. To Tordillos, wala. Tordillos again. To Casas. Casas turn around. What a move. Wala. Rebound by Sanchez. Sanchez to Divine, wala. Tordillos get the ball. Tordillos. Pass to Casas. To Andeng. Andeng. Pass to Pontino. Pontino. Pull up. Wala. Rebound by Kanoy. To Perote. Perote. Binabang bola. Pass to Johnny. Johnny. Ang depensa malagkit yun. To Sanchez. Yes. 2 points. Sino na oh? Grabing coach sila oh. Coffee boys. To Andeng. To Casas. Casas turn around. Yes. Inulit lang. What a move by Casas. Kanoy. Foul. Blocking foul. By Tordillos. Sab. 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 Sab.
Lumugdang out. Okiana in. And bound to Perote. Perote to Canoy. Canoy for 3. Yes. 3 points by Canoy. Last ko na. 38 yun. Okiana. Time na time. 4 minutes pa! 4 minutes. 35. Andeng pull up. Yes. Oo. 2 points by Andeng. Perote. Binabang bola. Perote drive. Okay, 28. Uy, wala. Rebound na ganyan by Perote. 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 Wala. Rebound by Casas to Andeng. Andeng. Drive. Oy. Substitution. Sub. Ikaw ginagawa niya. Ulat guro bro. Kaya scorer eh. Shot clock. Shot clock. Ay, Paulo, ay, 4 minutes and 16. What? Shot clock pila. Yes. Oy. Olalia. 2 points. Benedicto. Benedicto drive. Pass to Jetro. Wala. Jetro again. Yes. Grabe yun. Power rebound by Jetro. And basket. Okiana. Okiana. Tordillos. Back to Okiana. Okiana for 3. Yes. 3 points by Okiana. Benedicto. To Sanchez. Wala. Okiana again. Okiana drive through. Wala. Okiana again. Yes. 2 points by Okiana. Grabe mga pull up. Canoy. For 3. 3 points by Canoy. Score. Casas. Wala for 3. Wala. Rebound by Canoy. Canoy pass to Jetro. Ang ganda nun. Uy! Unselfish play. Benedicto. 2 points. Casas. Time out. Time out. Time out. Time out. Team Perote. Time out. Grabe mga galaw nyo. Grabe. Kami yan! Saan dito? Okay. Ito yun na. Play ball. It's back to the ball game. Pama. And bound by Mariano. Toby, dinilig to. At kay Sanchez. Tapi ito sila. Okiana. So Piñas. Piñas for 3. Wala. Rebound by Canoy. Canoy. So Sanchez. Sanchez. Attack. Wala. Oy. Rebound by Banay. Banay. Oy. Outside by Sanchez. Olalia. And bound. Okiana. Bring down the ball. So Banay. Banay. Pass to Piñas. Back to Okiana.
Okiana. Pansoy, dumidepensa. Okiana, pull up, short. Get by Olalia. Yes. 2 points by Olalia. Benedicto. Kanoy. Kanoy, pull up. Yes, 3 points by Kanoy. Dilang one. Kami score? 50, 48. 48, Contino. Video ba? Video. About 51 segundos. Time out. Di. 48, 50. Amon score na rin. Kabuyan ka, no yun? Bitcoin. 50. Ara ka tayo. Ano ka mo? Din ka. 50, 48. 48. Dua bang siya? Now, nagsala pa kita kay paliwat na bagid. Okay na? 51 seconds. Okay na. Dua bang siya? 51. 51 seconds. Kanon. Benedicto. Pasto. Mariano, yes. 2 points by Mariano. Okay na. So, Banay. Naganap ng pasahan. So, Puntino. Still by Pansoy. Oy, Piñas! Ganda ng still nun. Olalia, pull up, wala. Banay. Foul by Banay. 15 seconds. 15 seconds. 15 segundos. Benedicto. 10. To Sanchez. 2 points by Sanchez. Time. Ano na, wag ko. Lawag di ba yun? Wag yun na rin. 54, Laban City. 48. Dito na. Kaya. Third quarter na. Abansay ang team A. Mansin sila. Sila. Mansin sila. Kami din katibayan, no? Ha? Sa scorebook pa katibayan. Okay. Imo na tayo yung official na yung Official yan, ako ni Rizgo. imo na yung ano dyan. Pais lang may memo na yan. Hindi yung Ang katibayan? Oo, Pedro. Ardi. Okay. Wala. Fourth na. Start of fourth quarter. Stopwatch na ta. Pel. Stopwatch na ta. Fourth na mo. Sino bola? Nagambal nga tayo na. Wala mo kabalo. Wala kami kabalo. Pero may kabalo. Hindi pa na 3 minutes lang. Huddle. Change score lagi na. Wala lagi na. Abi third quarter di rin ang ilaga shoot. Ang rotary no. Focus sa game. Abi third quarter predictor sa shoot. Puro na. 8 minutes now.
Mapaway sa mga nai. Pre. Pwede sisama ng budget kasi wala ito mic. Hindi magbati. Tumo mo na. Kati ka lang hindi. Ang aton speaker, hindi naman ito mga dalaki, hindi naman ito aton. Hindi pati yun nga daan. Ilan mga nila ka. Pero ka may speaker ta, kag gano. Speaker na Pati yun nga yan. Di malawag ko na yan mo, hindi ko na yan. Kanoy. Kiyong! Pasa! Kanoy. Pasto Sanchez. Wala. Rebound by Puntino. Puntino, Banay. Pull up. Yes. 2 points by Banay. Kanoy. Banay, dumidepensa. Benedicto. Oy, block by Puntino. Oy, Pansoy, kita ball. Pasto Sanchez. Yes, 2 points by Sanchez. Banay. Puntino, screen. Hatak! Buting! Blocking foul by Pansoy. And bound. So Banay pull up. Wala. Rebound by Mariano. So Benedicto. Binabang bola. Pass to Pansoy. Pansoy to Mariano to Sanchez. Wala, short. Rebound by Michael. Okay na. Binabang bola. Pass to Puntino. Puntino, foul by Canoy. Canoy foul. Dua. 8 minutes. Oy, first attempt. Wala. Last throw. Yes, made one. Benedicto. To Mariano. Hatak! Buting! Panoy. Mariano. Puntino. Yes. 2 points by Mariano. Banay to Andeng. Andeng to Casas. Yes. 2 points by Casas. Canoy. Pintana na! To Pansoy. Pansoy to Canoy. To Mariano. To Pansoy. Yes. Ganda ng pasahan. 2 points by Pansoy. Poppy Boys in the house. Wapo ka uniform nila, oh. Bakod. Andeng to Casas. Oy! Good. Rebound by Banay again. Black. Andeng. Foul by Andeng. Ilang. Foul. Mariano. Banay dumidepensa. Back to Canoy. Naghanap ng pasahan. Hatak! Buting! Canoy. Pasto Jetro. To Mariano. Pull up. Yes, signature move by Mariano. Andeng. Oy, ganda ng pasa noon. Yes. Very good.
Sanchez. Banay, dumidepensa. Pasto Mariano. Tocanoy. Tatak! 14! Kanoy. GJ, dumidepensa. Uy, lagkit ang depensa nun. Kanoy. Pasto Jetro. Wala. Sumobra. Andeng. Andeng. Time out, time out. Yes. Time out. Time out. Grabe ang galaw noon. 5 minutes! Ang 53! Grabe. Mga galaw. 5 minutes! Ang 53! 5 minutes! Ang 53! Yan ang nalaot nyo! 5 minutes! Ang 53! Yan ang nalaot nyo! Diriya. May tatlo pa sila! Bro, tatlo pa, time out yung tatlo. Gamitan nyo, time out yung tatlo pa. Ito na ka tayo mo sa 3 quarter. Ito na kiro. Okay, kiri isa mo. Kiri isa. Oo. Nakadto sa 40 may matatlo. 5 minutes. 53 seconds ang oras. Kanoy. Binaba ang bola. To Sanchez. Sanchez, attack. Puntino, dumidepensa. Paso, Pansoy. Pansoy to Mariano. Mariano, yes. 3 points by Mariano. Grabe, ang init ng laban. Olalya. Olalya. Uy, ganda ng ikot nun. Yes, grabe. Olalya mo. Kanoy. Paso Sanchez. To Perote. Perote to Sanchez. Sanchez. Wala. Wala. Rebound by Mariano to Sanchez. Yes. Ganda na pasa. Andeng. Andeng. Pasto Puntino. Puntino. Inikutan. Oy. Wala. To Pansoy. Pansoy. Yes. 2 points by Pansoy. Time out. Time out. Time out yan. Ano muna? Banay. Banay. Mariano. JJ. Time out. Time out. Kalang yung kanina mula. Kalang. Kabalik. 4 minutes and 15! Mayroon lawig ang pangyo. Mariano. Tanan namin ang pangyo. Sanchez. Hindi mo gusto aw. Lawig. Okay, dumidepensa Mariano. Oy, time out. Yep, na 69. 4 minutes. Score 69. 62. Time. 4 minutes ang time. 4 minutes. 4 minutes. Depensa. Wala. Wala sa tlagay na time out yun. Time out to. Sa tlagay mo ka lang ng time out. Sa itlak. Inbound. Kanoy. Pansoy. Nice one. Sanchez. 3 points by Sanchez. Banay. Pinaba ang bola. Paso Olalya. To Andeng. Andeng pull up. Yes! Grabe! 3 points by Andeng. Perote to Sanchez. Sanchez again. Uy! 3 points naman. Umiinit ang kamay ni Sanchez. Olalya.
to Pansoy. Pansoy. Oy, still by Olalia. Kanoy. To Sanchez. Ato Pansoy. To Sanchez. Wala. Rebound by Andeng. Andeng. To Olalia. Pull up for 3. Wala. Rebound by Olalia again. To Andeng. Andeng. To Puntino. 2 minutes! Under 3! Time out sila diyan. Time out diyan, time out. Time out. Rest. Mariano. Tana! Buyo! To Kanoy. Kanoy. To Pansoy. Laman siya. Pila. Dikit. Abala sila bro, siya lang yung natin lang. Time out siya na lang. Play ball. Dos. Yes. Gawi pa ni. Like. Ha? Like. Gawi pa ni dos di, sabi mo dali na eh. Like na kahit stopwatch mo. Oo, gawi pa ni. And bound by Puntino. To Puntino. Puntino, pull up. Yes. 2 points. Uno, sikilin ko. Wala ko siya mo. Sanchez. Casas, sumidepensa. To Perote. Perote. To Sanchez. Sanchez drive. Short, wala. Rebound by Puntino. To. Oy, still by Pansoy. Mariano. Catlet! 14! Sanchez. Wala. Rebound by Perote. To Sanchez. Oy, grabe si Sanchez. 3 points. Grabe. Uminit ang kamay ni Sanchez. Puntino, pull up. Wala, rebound by Perote. 55! 50! 48! 48 seconds! Time out! 48 na lang, 48. Time out. Hindi naman time out ah. Bugay ni sir. Bugay bro. Ayos lang ah. 45! Andeng for 3. 40! Bola. 35! Basket! 20! Baboyan na. Yes, 3 points. By Banay. Yes! Kota sira, pegi namin ako. End of the game. Next game. Next game, you di po. Bro, ikaw ganda. Grabe nga panganay. Next game.
Pansoy! Grabe mga galaw ni Pansoy yung. Nice game, nice game.